салом алайкум хонандагони азиз. мавзӯи дарси 25-уми мо энергияи потенсиалӣ мебошад. мо дар дарси гузашта оид ба энергия ва энергияи кинетикӣ суҳбат карда будем. дар он ҷо фаҳмидем ки энергия ин қобилияти кориҷрокунии ҷисм мебошад. имрӯз бошад оид ба энергияи потенсиалӣ суҳбат мекунем. энергияи потенсиалӣ чист? энергие ки бо вазъияти байни ҳамдигарии ҷисмҳои таъсири мутақобилкунанда ё қисмҳои ҳамон як ҷисм муайян карда мешавад, энергияи потенсиалӣ номида мешавад. маънои калимаи энергияи потенсиалӣ аз калимаи юнонии потенсия яъне имконият гирифта шудааст. дар ин дарс мо энергияи потенсиалии ҷисми аз сатҳи замин боло бардошта шуда ва инчунин энергияи потенсиалии пружини деформатсияшударо дида мебароем. энергияи потенсиалие ки ҷисм ҳангоми дар ягон баландӣ қарор гирифтанаш соҳиб мешавад, аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад. еп баробар м зарби ж зарби h. дар ин ҷо энергияи потенсиалӣ мебошад м массаи ҷисм, h баландӣ ва ж шитоби афтиши озод. ҳангоме ки пружина ё резина агар ба деформатсияи чандирӣ рӯбарӯ ояд, яъне деформатсияи чандир шавад, он дорои энергияи потенсиалӣ мегардад ва аз рӯи ифодаи зерин муайян карда мешавад. дар ин ҷо к сахтии пружина ва ё резина, x бошад бузургии деформатсия яъне дарозшавӣ ва ё фишурдашавӣ мебошад. албатта дар ин ҷо фишурдашавӣ ва ё дарозшавӣ бо метр ифода карда мешавад ва сахтӣ бошад бо ньютон тақсими килограмм ки дар натиҷа энергия ба ҷоул баробар мегардад. биёед якчанд масъалаҳоро оид ба ин мавзӯъ дида бароем. масъалаи аввал: ҷисми массааш 2 килограмм аз сатҳи замин дар баландии 10 метр ҷойгир аст. энергияи потенсиалии ҷисмро ёбед. формулаи энергияи потенсиалиро истифода бурда муайян мекунем. еп баробар м зарби ж зарби h. қиматҳои додашударо ба формула гузошта ҳисоб мекунем. 2 килограмм ба ҷои масса зарби 10 ньютон тақсими килограмм зарби 10 метр. килограмм бо килограмм ихтисор гаштида баробар мешавад ба 200 ҷоул. яъне энергияи потенсиалии ин ҷисм дар баландии 10 метр баробар будааст ба 200 ҷоул. еп баробар 200 ҷоул. масъалаи дигар: массаи одам чӣ қадар аст агар ӯ дар баландии 20 метр аз сатҳи замин соҳиби энергияи потенсиалии 30 килоҷоул бошад? дар аввал килоҷоулро ба ҷоул ифода менамоем. 30 зарби 1000 ин мешавад ба 30,000 ҷоул. акнун аз рӯи формулаи энергияи потенсиалӣ массаи ҷисмро муайян мекунем. е баробар м зарби ж зарби h. аз ин ҷо вақте массаро муайян мекунем, ҳамзарби номаълум ж ва h ба махраҷи каср мефароянд ва энергияи потенсиалӣ бошад ба сурати каср. қиматҳоро мегузорем. ба ҷои энергияи потенсиалӣ 30,000 ҷоул, ба ҷои шитоби афтиши озод 10 ньютон тақсими килограмм, ба ҷои баландӣ бошад 20 метр. вақте ки ҳисоб менамоем, ҳосил мешавад ҷавоби 150 килограмм. яъне ҷисми массааш ба 150 килограмм. яъне ҷавоби масъала массаи ҷисм баробар аст ба 150 килограмм. масъалаи дигар: крани борбардор ҷисми вазнаш 1 килоньютонро ба баландии 5 метр мебардорад. ҷисм ба кадом энергияи потенсиалӣ соҳиб мешавад? формулаи энергияи потенсиалиро менависем. еп баробар м зарби ж зарби h. аз сабаби он ки массаи ҷисм дода нашудааст, вале вазни ҷисм дода шудааст, мо аз мавзӯи қувваи вазнинӣ ва вазни ҷисм медонем ки м зарби ж баробар мешавад ба вазни ҷисм зарби h.
یعنی به جای mg ما گذاشتیم حرف p برابر به جای وزن 1 کیلونیوتن رو به 1000 نیوتن ifade می‌نماییم. اکنون با فرمول گذاشته حساب میکنیم. 1000 نیوتن ضرب 5 متر این برابر می شود به 5000 جول و یا 5 کیلو جول گفتن ممکن است. یعنی این جسم هنگامی به بلندی 5 متر بالا برآمدن صاحب انرژی پتانسیلی 5 کیلو جول می گردیده است. مسئله چهارم، در بلندی 10 متر جسم کوب شکل طرفهایش 10 سانتی متری الومینی جایگیر می باشد. انرژی پتانسیلی معین کرده شود. سراول سانتی متر را به متر ifade می نماییم. 10 سانتی متر این برابر است به 0.1 متر. اکنون این جسم کوب شکل را هنگام 10 متر بالا برداشتن صاحب کدام انرژی پتانسیلی می گردد ما باید معین نماییم. در اول مس این جسم را معین میکنیم. m برابر رو ضرب v زیچی الومینی ضرب حجم. به جای حجم فرمول کوب را میگذاریم. زیچی الومینی ضرب a کوب. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. زیچی الومینی 2700 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 0.1 متر در کوب این برابر می شود به 2.7 کیلوگرم. اکنون فرمول انرژی پتانسیلی را می نویسیم. انرژی پتانسیلی برابر است به m ضرب g ضرب h. مس 2.7 کیلوگرم، شتاب افزایش آزاد 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب بلندیش 10 متر این برابر می شود به 270 جول. یعنی این جسم هنگامی به بلندی 10 متر بالا برآمدن صاحب انرژی پتانسیلی 270 جول می گردیده است. مسئله پنجم، انرژی پتانسیلی آدم مسش 40 کیلوگرم که با زینه پایه به بالا برآمد 4000 جول است. بلندی زینه پایه چقدر است؟ تاب افزایش آزاد را 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات قبول نمایید. از روی فرمول انرژی پتانسیلی بلندی را معین میکنیم. انرژی پتانسیلی برابر است m ضرب g ضرب h. از اینجا بلندی را معین نماییم. همضرب نامعلوم mg به مخرج و انرژی پتانسیلی به صورت کسر این برابر است به 4000 جول تقسیم 40 کیلوگرم ضرب 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات این برابر می شود به 10 متر. یعنی جسم در این هنگام به بلندی 10 متر برداشته شده است. مسئله ششم، انرژی پتانسیلی پروژین به 2 سانتی متر فشرده شده را معین کنید. اگر سختی پروژین به 20 کیلونیوتن تقسیم متر برابر باشد ما باید انرژی پتانسیلی پروژین را معین نماییم. سراول به شرط کوتاه مسئله دقت میدیم. 2 سانتی متر را به 0.2 متر ifade میکنیم و 20 کیلونیوتن تقسیم متر را به 20000 نیوتن تقسیم متر ifade میکنیم. اکنون فرمول انرژی پتانسیلی جسم دیفرماسیون شده را استفاده کرده معین میکنیم. انرژی پتانسیلی برابر به k ضرب x کوادرات تقسیم 2. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 20000 به جای سختی ضرب 0.2 متر در کوادرات تقسیم 2 که این حاصل می شود 4 جول. یعنی در این هنگام پروژین فشرده شده با انرژی پتانسیلی 4 جول صاحب می شود. مسئله آخرون
هنگام ریزینه به 2 سانتیمتر دراز شدن دارای انرژی پتانسیلی 0.1 جول گردید. سختی ریزینه یافته شود. سراول 2 سانتیمتر رو با متر ifade میکنیم که این به 0.02 متر برابر است. اکنون از روی فرمول انرژی پتانسیلی سختی رو معاین میکنیم. انرژی پتانسیلی برابر K ضرب x کوادرات تقسیم 2. از اینجا سختی رو میابیم. K ضرب x کوادرات برابر 2 انرژی پتانسیلی. وقتی که سختی رو میابیم همزی ضرب نامعلوم به مخرج یعنی x کوادرات و 2 انرژی پتانسیلی به صورت کسر. قیمت ها رو گذاشته حساب میکنیم. 2 ضرب 0.1 جول تقسیم 0.2 متر در کوادرات حاصل می شود جوابی 500 نیوتن تقسیم متر. یعنی سختی این ریزینه برابر بوده است به 500 نیوتن تقسیم متر. این بود خوانندگان عزیز اوید به انرژی پتانسیلی که ما همراه شمایان یک چند مسئله ها رو حل نمودیم. در این سلاید برای کار مستقلانه یک چند مسئله ها آورده شده است. با همین موضوع امروزی ما به آخر میرسد. خیر تا درس آینده.